अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ हंदिस खसूसी प्रोग्रामस मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान साहिल अमीन। नाजरीन मोहतरम, यथ तुम जानान ये प्रोग्रामस मज मुख्तलिफ बेमारिन हवाले कत करान तो इन बेमारिन हंदन माहिर डॉक्टरन प्रोग्रामस मज दावत दिवान तो सारवी बड़ खूबी यम प्रोग्राम यथ मज लूक ज़ाती तौर कॉल कर डॉक्टर साहबन नश मुफीद मशवर तक हासिल करान। प्रेत दह अलग अलग बेमारि हवाले कत आसान तो प्रेत दह अलग अलग बेमारिन हंद माहिर डॉक्टर यथ प्रोग्रामस मज आसान। तो अजकिस प्रोग्रामस मज सपद कत सिर्फ जोड़न हंदिस ददिस हवाले, कमर किस ददिस हवाले, डिस्कन हवाले, यानी अत सत रिलेटेड यमन चीज़न हज कंस इंसानस प्रॉब्लम आए सो हे कॉल कर डॉक्टर साहबन नश मुफीद मशवर हासिल कर। मगर प्रोग्राम शुरुआत करने ब्रो वन बह तमाम नाजरीन योदवे तम प्रोग्रामस मज शामिल यसन सपदन या कॉल यसन करें तेल गज नेटवर्क एरिया मज रोजन बे गज अत सक चीज़ खास ख्याल थवन कि अगर तुहदिस कमरस मज टी सेट ऑन आए तमिच आवाज़ गज बिल्कुल बंद करने yin युत जन तुहज आवाज़ सही पे सनिस प्रोग्रामस मज वाते तो डॉक्टर साहब तुहद सवाल बूजित हेकन तो तुह मुफीद मशवर दित हेकन। तो करो अजक प्रोग्राम शुरुआत। तो सान अजक प्रोग्राम मेहमान खसूसी डॉक्टर आबिद हुसैन कोका यम जन वादी मज पन खदमात अंजाम दिवान डॉक्टर साहब प्रोग्रामस मज तुहद सठा खैर मकदम। डॉक्टर साहब अम ब्रो लुक कर कॉल लुकन क्या पृन जोड़न हंदिस ददिस हवाले, कमर किस ददिस हवाले या यस बैक पेन या अत सत डिस्क प्रॉब्लम तिमन क्या पृन। मोन रोज मुख्तसर सवाल जे अगर कत करो निंदर तो अड़जन हज दोन चीज़न क्या पान वन वाट, यानी निंदर कम करने क्या मुश्किलात अड़जन अंदर पैदा सपदन या अगर निंदर बराबर सपदो तो अम कुछ फायदे अड़जन वातान। निंदर अल्लाह ताला बनोमुत बेहतरीन तरीका तम सज बॉडी में यदि इंसान आराम कर निंदर पे प्रॉपरली यह सोन वथान फ्रेश एक्टिविटीज पन कर नॉर्मल एक्टिविटीज हर बन कर दौड़ दूर कर ब्लड फ्लो गसान बेहतर अम सजन मज वातान न्यूट्रिशन तो प्रॉपर तो बे अड़जन कैल्शियम डिपॉजिट रोजान मेंटेन इन डेंसिटी बोन गसान इंक्रीज ये अमिस निंदर प्रॉपर आम क्या बॉडी मिलमुत आराम की अमिस गसान लिथार्जी यह हेकान ओवर मूवमेंट कर ज्यादा कहें यह थकावट गसान यह रेस्ट योत कर इसलिए अमिस रोजान बोन न्यूट्रिशन रोजान प्रॉपर पर। बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर कत करो अक्सर वन बैक पेन रोजान या दोमन सूरतन मज वनो कि डिस्क प्रॉब्लम अक्सर वन इंसान अगर दोहस काम चाहे ऑफिस मज या जमीनस पे काम करान और यह अक्सर इंसान गर त्रावान सह डुलगुंडू यानी पथ कुन लर त्रावान यह कूता ताल्लुक थवान यमन चीज़न सत कमर किस ददिस या बैक पेन सत कि अगर अख इंसान सही पे यह लर त्राय न कह। अक्सर इंसान थकित पे दचिस गर तम सह बेहान थगरस हूँ टी वी तुन या किताब पढ़ कह मोबाइल कर थकित मगर यह एबनॉर्मल पोस्टर थवान कमरस कर कम बैंड त्रावान दकिस पान अम एबनॉर्मल पोस्टर बना कमर अम डिस्क चांस बाकी कमर दाद चांस ज्यादा ग अगर अमिस रेस्ट कर थकावट दोहस अमिस नफरस दोह काम पे यह रेस्ट कर अमिस पे कोशिश करें यह कमर फ्लैट थवन कोट थे थोड़ा वटित पान तो पे पथ कुन डाक पिलो यूज कर 3-4 तब प्रॉब्लम अगर मैं लर कुरन दिन लर कुरन दिन कोट थे रखन वटित पान अम मसल गसान रिलैक्स मसल्स गसान तो अम गसान थोड़ा नरम कमर अगर डिस्कम्फर्ट है सह गई ठीक मगर अगर रेस्ट कर एबनॉर्मल पोस्टर इन द लॉन्ग रन दी बे तकलीफ अम फायदे कम बे नुकसान। बिल्कुल डॉक्टर साहब क्या कॉलर सवाल मजीद क्या मगर क्या कॉलर तो ये गोड़े वन यह प्रोग्राम आम लुकन हंद बापत तो सन नाजरीन अथ इंतजार कि कर सपद प्रोग्राम स्टार्ट तो करो पान ज़ाती तौर प्रोग्रामस में शमूलियत तो करो अजकिस प्रोग्रामस में गोडन्युक कॉलर शामिल। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम पन नाव वनियो कत पे जनाब अब्दुल हमीद नाव बागाज कनीपोरा पे। हमीद साहब अगर तुह जोड़न हंदिस या कमर ददिस हवाले कह प्रॉब्लम सवाल तुम हेको डॉक्टर साहबस प्रिस। जनाब मे जनाब जंगन तकलीफ सब अगर बह पक 2-3 कदम मे थर थर गसान सर
تو پتہ گوس بہ ڈاکٹر صٲبن واریاہن تو دوٚپُکھ ژےٚ ہسا چھِ کمرس 4 ڈسک کوٚرُکھ مےٚ کمرس انجیکشن تہِ مگر فرقا چھنہٕ مےٚ صرف گژھان پروگوبلین تِمے دوا چھُس بہٕ کھٮ۪وان. ہیلو حمید صٲب جناب تۄہہِ ما چھُ ٹی وی اتہِ کمرس منٛز یلہٕ لۄتہِ چھُ بہٕ کرٕ بیٚیہِ لۄتہِ اتھ کٔرِو آواز بالکل کم تُہۍ. اَدٕ حظ آیا صاف بالکل وۄنۍ دی تۄہہِ ڈاکٹر صٲب جواب تُہنٛدِس سوالس. یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ یِمن چھِ پکنہٕ سۭتۍ گژھان زنٛگن پین بالکل تہٕ ایٹ ریسٹ ییٚلہِ آسان چھِ تِمن پین آسان تیٖژ کِہیٖنۍ موسٹ لایکلی چھِ اتھ وَنان أسۍ سپاینل سٹینوسِس کٲشِر پٲٹھۍ یۄس کمرٕچ یپٲرۍ نٲر پکان چھُ کمرُک اتھ چھِ آسان جاے تنگ گٔمٕژ تتھ چھِ آسان ڈسک تھوڑا درٛامژٕ بیٚیہِ چھِ آسان ڈِجنریٹِو مٲنِو تُہۍ یُس موسٹلی چھِ گژھان أڈجن منٛز چینجز ڈسکن منٛز چینجز تِم چھِ آسان گٔمژٕ امہِ سۭتۍ چھُ یُس أنٛدرٕ نٲرس یُس جاے چھِ آسان پکنس نٲر یہِ چھُ گژھان تنگ پہم یہ کران نٲرس پریس تو امس پکنہ پتہ کران یہ ایگریویٹڈ پین امہ خاطر اگر نان ڈرگ ٹریٹمنٹ نمت مگر فرق چھنہ روزان کی تیل تمن بہتر کہ یم کران سرجیکل طریقہ اپنائن اس پہ تھوڑا یلے اگر نیورو سرجنس سمکھن تم کران ویلویٹ پتہ کران یم نٲلۍ کران تھوڑا یہ وائڈن پہن کھولن پہن یہ پریس یمن نٲرن کم گژھِ پتہ گژھِ یمن انشاء اللہ پکنس سۭتۍ گژھِ یمن یہ پین گژھن. بالکل ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو ڈاکٹر صٲب یٖس کالس بیٚیہِ کینٛہہ کالر اَسہِ سۭتۍ جُڑن تہٕ یُس أسۍ کتھ ٲسۍ کران کہِ یُس یہِ پتھ کُن لر چھِ ترٛاوٕنۍ یا یتھ أسۍ ونو کہِ شۄنٛگُن اکثر چھُ انسان زیادٕ لوٗکن چھُنہٕ آسان یِمن چیٖزن ہُنٛد علم تہِ کینٛہہ یا چھُنہٕ یژھان زانُن تہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد کینٛہہ جانے انجانے منٛز چھِ یِم چیٖز گژھان کہِ تِم طریٖقہٕ کار چھِ استعمال کرنہٕ یِوان یا تِم کامہِ چھِ یِوان کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اتھ کمرس زور واتہِ یا أڈجن یا بیٚیہِ کُنہِ تانس ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ اتھ دٲدِس منٛز انسان مُبتلا چھُ گژھان یِمن لوٗکن ہِنٛدِ باپتھ مطلب یِمن لوٗکن نہٕ وُنیُک تام زانکٲری چھِ یِمن چیٖزن ہِنٛز کینٛہہ اکثر چھِ یِوان تراوان چھُ ڈاپ یِتھٕے پٲٹھۍ تِمن لوٗکن ہِنٛدِ خٲطرٕ کیاہ میسیج روزِ کہِ تاکہِ یُس نہٕ تِمن پیی چھُ ییٚمہِ چیٖز سۭتۍ چھِ یہِ پرابلم گژھان تِم ہٮ۪کن برونٛہہ کُن ہُشار روٗزِتھ. اتھ ووٚن مےٚ یی کہِ ییٚلہِ ڈاپ تراون کمر گوٚژھ بینٛڈ گژھُن ہور گوٚژھ نہٕ کمرس گژھُن کِہیٖنۍ بیٚیہِ اگر تٔکِتھ تھاوان 3-4 آنچہِ بٔڑۍ أڑۍ تھاوان چھِ بٔڑۍ گول تٔکِتھ گردن تل پتہٕ چھِ کران موبایل یوٗز 1 گٲنٛٹہٕ تمہِ سۭتۍ پتہٕ بٕتھِ تِمن نیک پین تہِ گژھان. وۄنۍ اگر بیٚیہِ ڈاپ تراون تہٕ میٹرس چھُ اکثر پیشنٹ آسان میٹرس خراب یِم چھِ کران أزکِس زمانس کران یِم ڈنلپ یوٗز بیڈ چھِ آسان فینسی اتھ چھُ آسان ڈنلپ ترٲوِتھ مگر ڈنلپ چھُ تمہِ اصل کالٹی ہُنٛد کِہیٖنۍ وِد ایوری 3-4 منتھ چھُ آسان گوٚمُت اَسہِ سیگ یہِ چھُ آسان گوٚمُت یِتھ کٔنۍ بینٛڈ یہِ بیڈ یِہے میٹرس چھُ آسان گوٚمُت پتہٕ یِتھ کٔنۍ سیگ تتھ چھُ آسان بنیومُت یِہے ؤنۍتو اَتھ چھُ آسان گوٚمُت یہِ پتہٕ چھُ آسان یہِ فٲرمنیس یہِ چھُ آسان گٔمٕژ کم امہِ سۭتۍ چھُ پتہٕ ایبنارمل پوسچر بنان سپاینس ییٚلہِ شۄنٛگان اتھ منٛز چھُ میٹرس پتہٕ ہمیشہِ ٹھیٖک یوٗز کرُن اصل کرُن یوٗز بیٚیہِ ہر 3 ریٚتۍ بعد چھُ اتھ پُزِشن کرٕنۍ چینج یُس ہیٚرِم سایڈ چھُ کلُک سایڈ سُہ چھُ والُن بۄن تاکہِ أکسٕے جایہِ پیٚیہِ نہٕ اتھ میٹرس منٛز لوڈ زیادٕ کینٛہہ امہِ سۭتۍ گژھِ اتھ ایونلی ڈسٹربیوشن گژھِ ویٹ اتھ میٹرس منٛز اگر گژھِ یہِ چھُ بۄن دبِتھ میٹرس سُہ دبہِ ایونلی نہ کہِ أکِس جایہِ گژھِ اتھ دۄب تمہِ سۭتۍ چھُ یِمن گژھان کمرس تہِ پین تہٕ گردن تہِ پین اتھ پزِ یِمن یہِ چیٖز ایوایڈ کرُن میٹرس چھُ بڑٕ امپاٹنٹ بیٚیہِ چھُ فُٹ وِیر اکثر وٕچھ مےٚ پیشنٹن شوٗٹ چھُ آسان بڑٕ قۭمتی مگر بوٗٹس چھِ کران کمپرومایز بوٗٹ چھِ لاگان یِم تیوٗتاہ اصل کِہیٖنۍ یتھ زن تیوٗت کمفٲٹیبٕل بوٗٹ چھُ آسان کینٛہہ ییٚلہِ پکنان چھِ پتہٕ یِم کٲنٛسہِ پیٚوان زیادٕ پکُن بوٗٹ چھُ آسان کمفٲٹیبٕل کینٛہہ یِمن تمہِ سۭتۍ پین گژھان کمرس تہِ بیٚیہِ ہٮ۪کان ہیٖل پین تہِ گٔژھِتھ کوٗشِش پزِ کرٕنۍ ہمیشہِ کہِ بوٗٹ پزِ آسٕنۍ بڑٕ کمفٲٹیبٕل. ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ بہٕ چھُس صوبہ ریناواری پٮ۪ٹھ. اگر تُہۍ اتھ دٲدِس مُتعلق یتھ دٲدِس مُتعلق آز أسۍ کتھ چھِ کران یعنی کمر جوڑن ہٕنٛدِس دٲدِس حوالہٕ تُہۍ ہیٚکِو ڈاکٹر صٲبس سوال پرژھِتھ تِم چھِ بوزان. اہن حظ السلام علیکم. مےٚ حظ چھُ کمرس ڈِسک بیک ڈِسک چھےٚ مےٚ مگر مےٚ چھِ کھوورِ سایڈٕ وۄنۍ دگ کران سۄ دگ چھِ مےٚ زنٛگہِ کران وۄنۍ چھَس بہٕ گیروسِن کھٮ۪وان مگر مےٚ چھَنہٕ فرق کِہیٖنۍ نہٕ یوٚت تام بہٕ پین کِلر چھَس کھٮ۪وان تَمہِ سۭتۍ چھِ مےٚ دگ روزان کنٹرولس منٛز مگر تمیُک اثر چھُ مۄکلان تہٕ مےٚ چھِ دگ کران بیٚیہِ. یُس تہِ کمرس تکلیٖف بیٚیہِ چھُ وۄتھان زنٛگہِ منٛز ریڈیٹنگ پین بیٚیہِ چھُ دود چھُ آسان یہِ کمرس اتھ چھُ وَنان شیٹِکا پین اتھ چھُ اکھ ریٖزن آسان ڈِسک اگر یِم MRI چھِ ڈِسک ہاوان تتھ ڈِسکہِ چھُ کرُن سپیسفِکلی علاج
اگر سو واریاہ زیادٕ تیز تیٚلہِ چھُ پیٚوان تَتھ کیٛاہ کَرُن سٔرجِکَل اِنٹروینشن اگر نہٕ تیز زیادٕ پریشر چھِ کران کینٛہہ تہٕ نٔرو چھُنہٕ یِمن تیوٗت کمزور گوٚمُت کینٛہہ تیٚلہِ چھُ اَتھ ڈرگ ٹریٖٹمنٹ کَرُن دوا دِنۍ ڈاکٹر صٲب کینٛہہ بیٚیہِ چھِ گرِ کَرنہِ پَتہٕ ایٚکزرسایزِز تہِ پوسٹر پانہٕ تہِ بیٹر تھاوُن بیٚیہِ چھِ کَرنہِ ایٚکزرسایزِز اِنشاء اللہ روزِ تَمہِ سۭتۍ کنٹرولَس منٛز مگر اگر یہِ دوا کھٮ۪نہٕ باوجوٗد تہِ چھُ روزان یِتھٕے کٔنۍ تیٚلہِ چھُ اَتھ سونٛچان اِنٹروینشن بیٚیہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ آز چھِ یِوان کمرس کران اِنجکشن کینٛہہ ییٚتٮ۪ن یہِ نٔو چھِ آسان گٔمٕژ پرٛیس تَتٮ۪ن چھِ یِوان اِنجکشن کرنہٕ تَمہِ چھِ تھوڑا میٖٹ گژھان یہ چھُ اکھ مِنی سٔرجِکل ٹیکنیٖک یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ اِنویسِو کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو ٹراے کٔرِتھ تُہۍ مگر پین کِلر امہِ دادِ خٲطرٕ بار بار کھیوٚن نہٕ سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک چیٖز کینٛہہ پین کِلر پَزِ کم سے کم گوٚژھ یوٗز کَرُن. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ؟ مےٚ حظ چھُ ناو محمد یوٗسف میٖر بہٕ چھُس روزان ڈسٹرکٹ کۄپوارِ کرٛالہٕ پورِ. یوٗسف صٲب پرٛژھۍ تو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ تُہنٛز کتھ بوزان. ڈاکٹر صٲبس اوس یہِ میون اکھ السلام علیکم ڈاکٹر صٲب. وعلیکم السلام. آ بہٕ حظ چھُس کرٛالہٕ پورِ. تۄہہِ ما چھُ ٹی وی اَتہِ یَلہٕ؟ ڈاکٹر صٲب مےٚ حظ گٔے آز واریاہ ٹایم أکسٕے جایہِ بِہِتھ لگ بگ 15-16 ؤری تہٕ بہٕ نہ حظ چھُس ڈاکٹر صٲب زنٛگن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کان پٔکِتھ کینٛہہ. واریاہن جاین آسہٕ علاج کرنہِ مےٚ نہ حظ گوٚو اَتھ علاجے کانٛہہ. ڈاکٹر صٲبن ییٚلہِ تۄہہِ ووٚن تِمو کیٛاہ ووٚن تکلیٖف کیٛاہ اوس؟ مےٚ حظ اوس تکلیٖف مطلب بہٕ چھُس ہٮ۪کان ڈَکھ پٔکِتھ کینٛہہ ہُٹہٕ مُٹے حظ گوٚو مےٚ بہٕ اوسُس بٔہمہِ پران بٔہمہِ منٛز گوٚو مےٚ آستہٕ 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 روٗدُس بہٕ أکسٕے جایہِ آز نہ چھُس بہٕ ہٮ۪کان نہ زنٛگن موٗمینٹ کٔرِتھ تہٕ نہ نرٮ۪ن. ہیلو ڈاکٹر. موسٹ لایکلی چھِ یِمن چھُ موسٹ لایکلی نیورولجِکل کانٛہہ ڈِزیٖز گٔمٕژ یۄس زن یا برینس منٛز گژھان یا چھِ گژھان گردٕنۍ منٛز اگر نہٕ نرِ تہِ چھِ اِنوالو گٔمژٕ تٔمِس چھِ یا گردٕنۍ منٛز پرابلم گٔمٕژ یا برینس منٛز یا چھُ نیورو مسکوٗلر ڈِسآرڈر أمِس گوٚمُت کانٛہہ تہٕ یِمن پزِ بہتر کٲنٛسہِ نیورولجِسٹ تھاوُن کہِ وجہ کیٛاہ چھُ ریٖزن کیٛاہ چھُ اَمیُک تہٕ اگر یہِ ٹریٖٹیبٕل اوس تیٚلہِ ہٮ۪کو تَتھ ٹریٖٹ کٔرِتھ اگر نہٕ وۄنۍ ٹریٖٹیبٕل تیُتھ اوس کینٛہہ وٕنہِ تیٚلہِ چھِ أمِس کَرٕنۍ گرِ مطلب فِزیوتھراپی یِم گۄڈٕنِچ ییٖژ ہن یُس موٗمینٹ گژھان چھِ سۄ گژھِ روزٕنۍ کنٹِنیو تہٕ مگر نیورولجی کنسلٹیشن پزِ یِمن کرناوٕنۍ اَسہِ. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ عبدل حمید اینکر باجی پورہ چاڑورہ. حمید صٲب پرٛژھۍ تو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. اَدٕ حظ السلام علیکم ڈاکٹر صٲب. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صٲب. وعلیکم السلام. مےٚ جناب چھِ گرِکۍ حظ أمِس ووت پٔتمہِ ؤری پٮ۪ٹھ أمِس اوس کمرس دگ. اہن حظ. امہِ پتہٕ حظ ؤژھ أمِس یہِ کوٚٹھِس منٛز ؤژھ أمِس کوٚٹھِس دگ وۄنۍ کوٚرنَس بیٚیِس تہِ وۄنۍ کھیوٚو واریاہ دوا مگر فرق چھنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. یہِ چھا کوٚٹھسٕے یوت دگ کران کِنہٕ کوٚٹھِ بۄن تہِ چھِ کران کھۄرس کُن؟ کوٚٹھِ بۄن چھَنہٕ کوٚٹھ آنٛچہِ نِش چھَس کران دگ أکِس پتہٕ ییٚلہِ لاک چھِ گژھان أمِس چھِ زبردست یۄس یہِ پرابلِم گژھان حظ وۄنۍ کوٚرنَس بیٚیِس تہِ مگر بیٚیِس چھَس وٕنہِ دگٕے یٲژ تہٕ ہُہ چھُ أتھۍ أمۍ کھیوٚو واریاہ دوا سُہ ملٹی وِٹامِن کھیوٚو وۄنۍ بیٚیہِ کھیوٚن تھوڑا پین کِلر تہِ پٔتمہِ ؤری پٮ۪ٹھ تہٕ مگر فرق چھِ أمِس کینٛژھا گژھان تہٕ مگر پتہٕ چھُس کران بیٚیہِ. موسٹ لایکلی چھُ یِمن یُس کوٚٹھٮ۪ن أکِس چھُ گوٚمُت دود شروٗع وۄنۍ چھُ کوٚرمُت بیٚیِس کوٚٹھِس تہِ یہِ شُڈ ناٹ رِلیٹِڈ ٹُو دَ بیک یہِ چھُ موسٹ لایکلی آسٹوآرتھرایِڈ فیٖل گوٚمُت یِمن یہِ چھُنہٕ ہۄ یِم چھِ کران ایٹرِبیوٗٹ یہِ چھُ کمرُک دورٕے شاید سُے ما چھُ ووٚتھمُت کوٚٹھِس منٛز مگر ایز پر ہسٹری یہِ ونان چھِ یِم تَمہِ سۭتۍ باسان کہِ یہِ چھُ الگ أمِس دود کۄٹھٮ۪ن منٛز تہٕ أمِس چھُ کۄٹھٮ۪ن کرُن علاج اتھ منٛز پیٚنہٕ یِمن ایٚکسرے ویٚکسرے کرٕنۍ کینٛہہ تہٕ اگر أمِس دوا سۭتۍ چھنہٕ فرق روزان کینٛہہ تیٚلہِ چھِ آز نَیہِ ٹیکنیٖک آمژٕ کینٛہہ اگر أسۍ آسٹوآرتھرایِڈ تیٖر چھُ آسان اتھ منٛز چھِ یِوان کینٛہہ دوا برنہٕ کوٚٹھسٕے منٛز سٹیرایڈو ورٲے تہِ چھِ کینٛہہ دوا یتھ منٛز PRP ونان چھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ رِزلٹ روزان ٹھیٖک پیشنٹن سُہ پزِ یِمن ٹراے کرُن تہٕ مگر یہِ چھُنہٕ باسان یِتھ کٔنۍ بیکُک پین کیٚنٛہہ چھُ الگ باسان آرتھرایٹس نی. ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو. ہیلو پنُن ناو ؤنِو کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ جناب چھِ اننت ناگ پٮ۪ٹھ اسلام آباد رامپورہ مٹن کریوا. پرٛژھۍ تو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ تُہنٛز کتھ بوزان. ہیلو جناب جناب اوس بیسکلی ڈسک پرابلم اَسہِ کرنٲوُکھ آپریشن. تۄہہِ ما چھُو ٹی وی ما چھُو ٹی وی ما چھُو تۄہہِ یَلہٕ اَتہِ؟ نہ جناب ٹی وی چھُ اَسہِ تھوٚومُت لوٚت. چلو چلو ؤنِو تُہۍ سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. مےٚ جناب اوس بیسکلی ڈسک پرابلم پتہٕ کرنٲو مےٚ آپریشن کمرس. تُہۍ ؤنِو سوال تِم چھِ بوزان تُہۍ ؤنِو.
जनाब में ऐसे कमरस करने डिस्क प्रॉब्लम पे करने में ऑपरेशन कर कमरस पे दक्षिण साइड वैसे जंग दाग मैं कर अत वन मैं अत क्या कर वारा दवा खे में करना वारा एक्सरसाइज करना एमआईआर करनो ऑपरेशन पूरा टाइम गो ऑपरेशन साहब करना में 2010 मज कहाँ बड़ी गया जनाब तम वक्त जंग कर दाग करा कि डिफरेंट दाग ना खोड़ में कर तम सात खोड़ जंग दाग कर वनकस कर मतलब कोचिस दाग आवा तिथि पेन इस पेन साइड पेन यह बदल पान बसान वनकन दाग चो तुम तिस पेन कह यह रोखस कुन गान रोखस पत्ती गान कि कोचिस योत कोचिस पे खतरे गाड़ हिच खतना पतन तकड़ नार अगर तुम मोज बसान तकड़ अत रीजन या पत्म दौर बे वोतमुत कुछ गान डिस्क पूर नान क्या या डिस्क कड़क ऑपरेशन मज पे नई सर बेहान नान क्या या बे अंदर खसान नेचुरल हीलिंग प्रोसेस तथ मज गान फाइब्रोसिस क्या नो परमाश खसान तम नर गान बे गान या गान पे एबनॉर्मल पोस्टर थवन या पूर त्रा अम साइड क्या अत आप साइड नीज डेवलप अम साइड तो सह पे डॉक्टर समझ एमआरआई रिपीट कर वजूहत क्या क्या गान रेजिडुअल पेन क्या रोज तक रीजन रटन वजह क्या कर इलाज एमआरआई रिपीट कर डॉक्टर साहब बे क्या कॉलर हेलो हेलो पन नाव वनु कत पे गुलाम रसूल साहब पृष्ठ पन सवाल डॉक्टर साहब बोजान हेलो तम डॉक्टर साहब तुम टीवी यल कमरस मज तब करो आवाज बिल्कुल लो तुल तो पृष्ठो तुम सवाल तम बोजान डॉक्टर साहब वन तो जनाब डॉक्टर साहब कोर ऑपरेशन सिटून आज ब्रो तब गई 6 बजे तुम वनु पन सवाल तुम बूझी टीवी क्या तुम वनु पन सवाल सिटून तथ कोर ऑपरेशन वो गान कब्जी क्या गान कब्जी लिहाजा ऑपरेशन करनो कब्जी खतर डिफरेंट टॉपिक वो जनरल क्या कब्जी खतर क्या चीज आप त्रेश चमान ज्यादा डाइटस वर्रे त्रेश बे चमान सलाद ज्यादा बे सदस मोगुल करो ट्राई अगर तम बावजूद रोजू तुम क्या दवा तम ट्राई कर बिल्कुल डॉक्टर बे क्या कॉलर डॉक्टर साहब हेलो 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 डॉक्टर साहब यीस कालस कॉलर कत करान अगर कत करो मोबाइल फोन हूँ ज़्यादा इस्तेमाल क्या यह रीज़न बैक पैनुक तो नेक पैनुक हेकन अगर इंसान ज़्यादा इस्तेमाल कर मोबाइल फोन बिल्कुल यह वनकन सुनामी नेक पेन ज्यादा आम सान क्लिनिक में वुचने रीजन वनकन ये मोबाइल अक्सर थवान यह मोबाइल या लैपटॉप फोन मज पे नेक बेंडिंग पोस्टर 2 घंटन 10 घंटन कर गान नेगेटिव असरात पे गर्दन पे ऑनलाइन क्लास कर लकट बच्चे लकन शुरन मज वो नेक पेन गो स्टार्ट हालांकि अत एज ग्रुप ब्रो पेशेंट एज नेक पेन मगर वो कर मोबाइल ज्यादा गेम गिंदान फोन पे एबनॉर्मल पोस्टर थवान गर्दन हूँ तम गान अक्सर नेक पेन अगर ये मोबाइल प्रॉपर्ली कर इस्तेमाल नेक पेन गई कम पॉपुलेशन बिल्कुल डॉक्टर साहब क्या कॉलर हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनु कत पे मे नाव गुलाम अहमद भट्ट बहुत आहो अनंतनाग पे भट्ट साहब पृष्ठो पन सवाल डॉक्टर साहब बोजान हेलो हेलो मे अर्ज मे उम्र 69 वरी मे गई 2 वरी कोठन में तकलीफ बे कमरस निंदर सेहत चोन चोन असल पे मे बनान पकनस मज मे रुकावट गान बे नमनस मज
ونان کن ستھ ؤری برونٛٹھ وۄنۍ گٔے یِمن 2 ؤری ہٮ۪تھ کۄٹھٮ۪ن تقریٖبی کمرس ژور موسٹ لایکلی چھُ یہِ اتھ ونان أسۍ آسٹیوآرتھایِڈ یہ گژھان لکٹ یم جوڑ لکٹ یا بڑ باڈی من گژھان تھوڑا ڈیجنریٹو چینجز گسنے تھوڑا ود ایج پہ گژھان یہ سارے کٲنٛسہِ گژھان کم کٲنٛسہِ زیادٕ کٲنٛسہِ برونٛہہ کٲنٛسہِ پتہٕ مگر گژھان چھُ یہِ سارنٕے امہِ سۭتۍ پتہٕ یِمن گژھان یہِ کارٹلیج آسان تِمن جوڑن منٛز یہِ چھِ گژھان کم یہِ چھِ گژھان ژھِنہٕ آوُٹ پتہٕ چھِ یِم أڈجہِ پانہٕ ؤنۍ رلان اتھ چھِ گژھان پتہٕ پین شروٗع تہٕ أزکہِ زمانہٕ چھُ وٕچھُن اتھ نٔے ڈرگس آمٕتۍ کہِ اگر ارلی سٹیج آسہِ آرتھرایٹسُک تیٚلہِ پزِ یِمن سُے ٹراے کرُن یُس زن یہِ فٔردر گژھِ نہٕ یِمن ایگریویٹ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ اگر وۄنۍ یِمن ایڈوانس سٹیج چھُ تیٚلہِ چھےٚ ٹیکنیٖک آمٕژ کینٛہہ مِنِمل اِنویسِو ٹیکنیٖک چھِ PRP چھِ تھاوان اَسہِ جویِنٹن منٛز تہٕ یا اگر فار ایگزامپل واریاہ زیادٕ چھُنہٕ ایڈوانس کٲنٛسہِ تیٚلہِ چھُ أزکہِ زمانہٕ چھُ واریاہ اصٕل سٔرجری یِوان کرنہٕ رِپلیسمنٹ سٔرجری تتھ چھُ رِزلٹ واریاہ اصٕل اگر یِمن بۄبر بار چھِ پین یِوان تہٕ اگر سٹیج چھُ زیادٕ آرتھرایٹسُک تیٚلہِ پزِ یِمن بیٹر کرناوٕنۍ کۄٹھٮ۪ن سٔرجری تتھ چھُ رِزلٹ واریاہ اصٕل اتھ چھُ لُکن عام فٲیدٕ یاد کہِ اتھ چھُنہٕ رِزلٹ نیران تیوٗت ٹھیٖک کینٛہہ مگر اتھ چھُ رِزلٹ واریاہ اصٕل یِم تہِ پیشنٹ کران چھِ تِم چھِ روزان الحمدللہ وی آر ویری گریٹفل فاینلی دپان اَسہِ حظ آو بینِفٹ یِن ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کیٚنٛہہ کالر چھِ اَسہِ ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو بہٕ حظ چھُس شاہِبُک پٮ۪ٹھ گُلزار احمد چھُم ناو حظ گُلزار صٲب پرٛژھتو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان السلام علیکم ڈاکٹر صٲب وعلیکم السلام گُلزار صٲب مےٚ حظ چھِ تتھ پین حظ کمرس مےٚ وٲتۍ حظ 2-4 ؤری حظ مےٚ زٕ ڈِسک چھِ مےٚ کمرس حظ آز گٔے مےٚ تقریٖبن 4-5 ؤری حظ دوا چھُس بہٕ کھٮ۪وان فرق چھنہٕ یِوان کِہیٖنۍ حظ وٕچھِو ڈِسک چھُ وٕنکٮ۪ن واریاہ کامن تہٕ دوا اگر یتھ بار بار پیٚیہِ کھیوٚن سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک چیٖزا کینٛہہ اگر اَتھ پٔرسِسٹنٹ پین روزِ تیٚلہِ چھُ اَتھ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ آسان کرُن یا چھِ کرٕنۍ اتھ چھِ فِزیوتھرپی کورسز کینٛہہ یِمن تِم چھِ کرٕنۍ تمہِ سۭتۍ وٕچھُن یِمن روزِ کُنہِ حدس تام کنٹرول پین کِلرو ورٲیی اگر سُہ آلریڈی ٹراے چھُو کوٚرمُت تۄہہِ تیٚلہِ چھِ یِوان کمرس منٛز أزکہِ زمانہٕ کینٛہہ انجکشن کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پین چھِ تھوڑا کم گژھان اگر وۄنۍ ڈِسک واریاہ زیادٕ آسہِ کٲنٛسہِ یہِ نٔرٕو چھُ گژھان واریاہ زیادٕ کمزور تیٚلہِ چھِ اتھ یِوان أزکہِ زمانہٕ سٔرجری تہِ کرنہٕ یتھ نہٕ رِزلٹ ٹھیٖک چھُ تتھ چھُ پیٚوان مگر ایگزامنیشن کرُن پیشنٹس پوٗرٕ سِلیکشن کرٕنۍ یہِ ڈِسک یُس پین چھا یہِ چھا ڈِسکہِ ہٕنٛزٕے کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تیٚلہِ چھِ پیٚوان سۄ سپیسفِک ڈِسک تیٚلہِ کرٕنۍ ٹارگیٹ سۄ چھِ پیٚوان تیٚلہِ تتٮ۪ن کرٕنۍ یلہٕ نٔر چھِ پیٚوان رِلیٖز کرُن تہٕ تیٚلہِ چھِ گژھان فرق مگر کنٹِنیوٗ دوا کھیوٚن یا کنٹِنیوٗ پین کِلرُک ضروٗرت پیوٚن تیٚلہِ چھُ انٹرویٖن کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پیٚوان کرُن پتہٕ سونٛچُن امہِ ورٲے تہِ کینٛہہ ٹرٛیٖٹمنٹا کینٛہہ تہٕ سمکھِ ڈاکٹر صٲبس یہِ ژےٚ پراپرلی گایڈ کرِ بہٕ اتھ کیٛاہ ہیٚکو کٔرِتھ ڈاکٹر صٲب پروگرامُک وقت تہِ ہیوٚتُن اند واتُن تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن کِس موجوٗدٕ صوٗرت حالس حوالہٕ اگر أسۍ کتھ کرو کورونا وایرس برونٛہہ کُن یِنہٕ سۭتۍ تعلیٖمی شعبہٕ سپُد سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر تہٕ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یہِ خٲہِش روزان کہِ میون بچہِ گوٚژھ تعلیٖمی ہِنٛدِس مٲدانس منٛز برونٛہہ پکُن تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس آن لاین کلاسن ہُنٛد سلسلہٕ شروٗع سپُد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مول موج چھُ یژھان کہِ میون بچہِ گوٚژھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ معیٲری تعلیٖم حٲصِل کرُن یُتھ زن سُہ یتھ تعلیٖم ہِنٛدِس مٲدانس یا کمپِٹیٹِو ایگزامز یِم چھِ گژھان تِمن منٛز تہِ اصل قٲبلیت سان یا محنتہٕ سان برونٛہہ پکہِ اتھ سۭتۍ سۭتۍ بچن نہٕ کینٛہہ بلکہِ مٲلِس ماجہِ حوالہٕ کیٛاہ چھِ تُہنٛز میسیج تاکہِ یُس یہِ موبایلُک استعمال زیادٕ چھُ گژھان وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ صحیح خۄش امہِ آن لاین کلاسہِ مگر برونٛہہ کُن گوٚژھ نہٕ یہِ سٲنِس بچہِ سٕنٛدِ باپتھ تِژھ کانٛہہ پرابلم کھڑا کرُن ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ مول موج تہِ مایوٗس سپدِ بالکل صحیح کوسچن یہِ چھُ ڈبل ایجڈ سورڈ یہِ چھُ تیُتھ چیٖز اکھ یتھ منٛز کٔرِتھ چھُنہٕ فٲیدٕ کِہیٖنۍ نہ کٔرِتھ تہِ چھُنہٕ فٲیدٕ کِہیٖنۍ اگر بچہِ زیادٕ دوٗر تھاوون امہِ نِش تہٕ یہِ گژھِ یتھ ریٹہِ منٛز واریاہ پتھ أزکہِ زمانہٕ چھُ یہِ نیٹ تہٕ یہِ موبایل لیپ ٹاپ یہِ چھُ واریاہ ضروٗری أکِس بچس لرنِنٛگ خٲطرٕ یہِ زمانہٕ چھُ وٕنکٮ۪ن تمہِ وقتُک پرٛون زمانہٕ کینٛہہ کِتاب ٲسۍ برونٛہہ کَنہِ تھاونہِ وٕنکٮ۪ن چھُ یہِ واریاہ ضروٗری اگر وۄنۍ یہِ زیادٕ دِمہو یتھ فری أمِس یوٗزیج یہِ ہیٚکہِ ڈایوٲٹ گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ غلط چیٖزن کُن لٔگِتھ تہٕ اسلیے چھُ اتھ چھُ پیرنٹل بڑٕ سُپروِجن ضروٗرت یہِ چھُ بڑٕ چیلینج أزکِس زمانہٕ پیرنٹن یُس پانہٕ اکھ پیرنٹ تہٕ بہٕ ہیٚکہٕ سمجھِتھ یہِ چھُ واریاہ ڈِفکلٹ ڈیسیجن تہٕ مگر کوٗشِش پزِ کرٕنۍ پیرنٹن کہِ تھوڑا سُپروِجن تھاوان تھوڑا گژھِ لگام روزٕنۍ امِچ کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ مِس یوٗز گژھُن کینٛہہ یہِ چھُ مُشکِل واریاہ أزکِس زمانہٕ مگر یہِ چھُ سم ہاو چھُ بیلنس آوُٹ کرُن یہِ چھُ ایٖزیر سیڈ دین ڈن مگر یہِ چھُ کرُن کُنہِ طریقہٕ ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ کوٚروٕ پنُن قۭمتی وقت ہٲووٕ سٲنِس پروگرامس منٛز تہٕ وۄمید چھِ زِ بیٚیہِ تہِ دِمو تۄہہِ تکلیٖف کُنہِ ساتہٕ بیٚیہِ اَنو پروگرامس منٛز تاکہِ ناظریٖن یِم چھِ زن تِم ہٮ۪کن تۄہہِ نِش بیٚیہِ کینٛہہ مُفیٖد مشورٕ حٲصِل کٔرِتھ ناظریٖن محترم یِم ٲسۍ ڈاکٹر عابد حُسین کوکا صٲب یِم زن وادی انٛدر پنٕنۍ خدمات انجام چھِ دِوان تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز ٲس جوڑن ہِنٛدِس دٲدِس حوالہٕ کتھ سپدان کمرٕکِس دٲدِس حوالہٕ یا ڈِسک پرابلم یۄس زن اکثر وٕچھنہٕ چھِ یِوان اتھ حوالہٕ ٲس کتھ سپدان تہٕ
پریت دہ پروگرامس مز الگ الگ بیمارن حوالہ کت کران تو ان بیمارن ہندین ماہر ڈاکٹرن دعوت دیوان تو پروگرامک مقصد یوتھی زِ سانن ناظرینن گوٚژھ یمن بیمارن حوالہ زان تہ فراہم سپدن تو ات ست مفید مشور تہ حاصل سپدن تاکہ پریت کان ہیکہ یمو بیماریو نش دور روزت یا یمن ہند علاج ہیکہ ممکن سپدت تو فی الحال دیو پروگرام وقت ووتان دیو اجازت خدایس حوالہ.